हेलो फ्रेंड्स वर्तमान डिस्कशन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 8। तो आज आलोचनार विषय वस्तु हूँ नमूना प्रश्नपत्र। तो सेट क्वेश्चन समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक ठारे माने आलोचना करवा। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो सारी तो आपण मैंने चैनल प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखिपारे। जेकोसी 10टी प्रश्नर संक्षिप्त उत्तर दियो। तो प्रश्न गुड़िक दि जाऊँगी से 10टी प्रश्नर उत्तर संक्षिप्त भाव में देवा निमंते एठारे कुहाजाई अछि। तो प्रथम प्रश्नटी कौन अटे देखिए। प्रथम प्रश्नटी हूँ लोक संस्कृति कहले कौन बुझ। लोक संस्कृति हूँ मौखिक रीति रे वो चलणी माध्यम गड़ी आसुथिबा उपादान। तो लोक संस्कृति कहले आम एठारे कौन बुझू। लोक संस्कृति हूँ एक मौखिक रीति रे वो चलणी माध्यम गड़ी आसुथिबा उपादान को आम कौन कही ना लोक संस्कृति बोली कही था। 2 नंबर प्रश्नटी कौन अटे। 2 नंबर प्रश्नटी है लोक संस्कृति क्या कह जाए। तो लोक संस्कृति कहले आम एठारे कौन बुझू लोक मानक मध्य प्रचलित प्रथा परंपरा चालीचलन आचार विचार न्याय नीति और विश्वास बोध होउची लोक संस्कृति। तो लोक संस्कृतिर अंतर्भुक्त विषय वस्तु गुड़िक कौन कौन अटे ना लोक मानक मध्य प्रचलित प्रथा परंपरा चालीचलन आचार विचार न्याय नीति और विश्वास बोध होउची लोक संस्कृति। परवर्ती प्रश्नटी है लोक संस्कृति केते प्रकार ओ कौन कौन। तो लोक संस्कृति को केते भाग विभक्त कर सेगुड़िक कौन कौन अटे। आमस डैम बैम एमस मतरे लोक संस्कृति 4 प्रकार। तो एमस मतरे से लोक संस्कृति को केतोटी भाग विभक्त कर 4टी भाग विभक्त कर। प्रथम रहा कथोपकथन धर्मी क्रीड़ाभित्तिक कहानी धर्मी स्थितिशील विभाव। तो आमस डैम बैम एमस मतरे लोक संस्कृति को से 4 भाग विभक्त करगुड़िक कथोपकथन धर्मी लोक संस्कृति क्रीड़ाभित्तिक लोक संस्कृति कहानी धर्मी लोक संस्कृति और 4 नंबर विषयटी है स्थितिशील विभाव लोक संस्कृति। लोक साहित्य और विद्गत साहित्य मध्य पार्थक्य कौन। लोक साहित्य लोक जीवन हस कांद सुख दुख आशा निराशा को सरल भाव में प्रकाश करुवा बेले वेदगत साहित्य पंडित सर्वस्व सुधीवर्ग शास्त्रज्ञ मानक सृष्टि को विचार करें। तो लोक साहित्य कौन अटे ना लोक जीवन हस कांद सुख दुख आशा निराशा को सरल भाव में परिप्रकाश करुए। एवं अन्य पक्षरे वेदगत साहित्य कहला मैंने कौन बुझू ना वेदगत साहित्य हूँ पंडित सर्वस्व सुधीवर्ग शास्त्रज्ञ मानकर सृष्टि को विचार करें। यह मनुष्यर बौद्धिक चेतना सहित संपर्क रही है। तो वेदगत साहित्य क्या सहित संपर्क रही है ना मनुष्यर बौद्धिक चेतना सहित संपर्क रही है। लोकगीत क्या कह जाए। तो लोकगीत कहला मैंने कौन बुझू जो कविता गुड़िक लोकों मुख मुखरे रही आसी केबे हेले ग्रंथ भाव में परिचित होबार सुजोग लाभ करना एवं अज्ञात कोण सृष्टि होई समाजर आदृत हो पारिछि ताहाकु लोकगीत कह जाए। लोकगीत कहले आम एठारे कौन बुझुना जो कविता गुड़िक लोकों मुख मुखरे रही आसी सेगुड़िक आम कौन कही था ना लोकगीत कही था। केबे हेले ग्रंथ भाव में परिचित होबार सुजोग लाभ करना एवं अज्ञात कोण सृष्टि होई समाजर आदृत हो पारिछि ताहाकु आम कौन कही था ना लोकगीत बोली कही था। तो जनमुखरे प्रचलित थिबा कविता को आम कौन कही था ना लोकगीत बोली कही था। लोकगीत केते प्रकार ओ कौन कौन। तो परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे ना लोकगीत केते प्रकार ओ कौन कौन। लोकगीत 3 प्रकार सेगुड़िक है सामाजिक लोकगीत शिक्षात्मक लोकगीत धार्मिक लोकगीत। तो लोकगीत को मुख्यतः 3टी श्रेणी में विभक्त कर सेगुड़िक हूँ सामाजिक लोकगीत शिक्षात्मक लोकगीत धार्मिक लोकगीत। परवर्ती प्रश्न है नारी जीवन चित्र रे देखा देइथिबा निर्यातनार लोकगीतटीए लेख। तो नारी जीवन चित्रर निर्यातना स्वरूप लोकगीतटी है सासु मारु थाए बहु को बहु सभा खाई क्या मारिब मारु थाए चुली मुह को। यह हूँ
ନାରୀ ଜୀବନ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ନିର୍ଯାତନାର ଲୋକଗୀତଟିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀର ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଇଅଛି ନା ଆଦିମ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆଦିମ ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଆଦିମ ମଣିଷ ପ୍ରଥମରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ବିଶ୍ରାମ ବେଳେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ କହୁଥିଲା ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲା। ଏହି ଅତିରଞ୍ଜିତ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଲୋକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତ ଲୋକ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଆଦିମ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନ କାଟିବା ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରି ବିଶ୍ରାମ ବେଳେ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବା କାର୍ଯ୍ୟବଳୀକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଲୋକ କାହାଣୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। କାହାଣୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? କାହାଣୀକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? କାହାଣୀ 4 ପ୍ରକାର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦୈବିକ ବିଷୟକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ସମନ୍ୱିତ, ଜମିଦାରୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସାଧାରଣ ବିଷୟ। ତ କାହାଣୀକୁ 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଲୋକ କାହାଣୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ରସ ନିହିତ ଥାଏ? ଲୋକ କାହାଣୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ରସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ବୀର ରସ, ହାସ୍ୟ ରସ, କରୁଣ ରସ, ଭୟାନକ ରସ, ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ଆଦି ରସର ନିହିତ ରହିଥାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ରସ କେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ନା ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଏହି ସମସ୍ତ ରସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରୂପକଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟତା ପ୍ରାୟ ନଥାଏ, ଅତି ପ୍ରାକୃତିକତା ଓ ଆଲୌକିକତା ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଓ କଳ୍ପନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ରୂପକଥା କହିଥାଉ। ତ ରୂପକଥା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଯେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟତା ନଥାଏ, ଅତି ପ୍ରାକୃତିକତା ଓ ଆଲୌକିକତା ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ମିଥ୍ୟା ଓ କଳ୍ପନାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକକଥାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ରୂପକଥା କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଲୋକନାଟକର ଧର୍ମ କ'ଣ? ଲୋକନାଟକର ଧର୍ମ ହେଲା ସହର ବଜାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାର ମନୋରଞ୍ଜନ। ତ ଲୋକନାଟକ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ ନା ଲୋକନାଟକର ଧର୍ମ ହେଲା ସହର ବଜାରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଅଶିକ୍ଷିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ଗ୍ରାମୀଣ ଜନତାର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ଲୋକନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଲୀଳା ନାଟକ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଲୀଳା ନାଟକ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ? ବିଶି ରାମଲୀଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ବିଶି ରାମଲୀଳା ବୋଲି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣକୁ ବିଶି ରାମଲୀଳା ବୋଲି କିଏ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳମଣି ମିଶ୍ର। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଲୀଳା ନାଟକର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଲୀଳା ନାଟକର ନାମ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦାସକାଠି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଅଛି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠିକୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ନାମ ଗାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଅଛି। ତ ଦାସକାଠି କହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ 2 ଖଣ୍ଡ କାଠିକୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ନାମ ଗାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟି ଦାସକାଠି ନାମରେ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଛଉ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ? ଷଢ଼େଇ କଳାରେ ମୁଖାକୁ ଛଉ କୁହାଯାଏ। ତ ଷଢ଼େଇ କଳାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମୁଖାକୁ ଛଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖା ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ଥିବାରୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଷଢ଼େଇ କଳାରେ ମୁଖାକୁ ଆମେ ଛଉ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ମୁଖା ପ୍ରଧାନ ଥିବା ହେତୁ ମୁଖା ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ଥିବାରୁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ।